نقدر نقول لك سي في لا ديرنيير جورني اون يو 3 شامبيون. راه شوف راه ما كتكونش سوفا هاد القضيه انك في لا ميم جورني ان مومون كتلقى 3 شامبيون ديفيرون. ان مومون بركان ايتي شامبيون، تقدر تكون شامبيون بلوتو، تقدر تكون شامبيون باسكو اللي كانت رابحه والرجاء كانت منهزمه والوداد متعادله، دونك ابخي كانت الا وصلت على الكول افيراج تقدر توصل ليه. ان اوت مومون في لا مينوت 88 مينوت لقينا الوداد شامبيون. Enfin, après, رجعت الرجاء, à un moment, le Wydad est redevenu champion. Pour la 89e minute, le Raja est redevenu champion. C'était un suspense à la dernière minute. ما نخبيش عليك انك تمشجع الوداد. Mais il faut être sportif. J'ai félicité les personnes que je connaissais في الرجاء parce qu'ils nous avaient félicité. لا فيغيتي اللعابه ديال الرجاء ماشي غير في هذا الماتش مي ايزون ديمونطري او كور دو لا سيزون كلها واحد لامور بور لو مايو لي لا فيغيتي اون ايمري توس لافوار او سان دو نوتر افيكتيف انه كيبقاو يتيقوا كيبقاو يلعبوا حتى لا ديرنيير مينوت وملي كتجي كتشوفهم بين ما ايزون غاني 6 ماتش بهذيك الطريقه. Donc, c'est ce que nous on essaye, et parmi nos missions, c'est que ندخلوا داك l'esprit في اللعبة ديالنا. Et de toutes les manières, ملي كتكون هذاك لاراج, automatiquement, on est plus fort. Sans être peut-être plus fort techniquement ولا هذا, mais كنحيدوا les individualités, هذاك الحب كيجعلك انك تعطي tu te surpasses. C'est comme entre guillemets un dopage. J'en suis désolé pour les joueurs ديال الوداد qui sont mes amis واللي عشت معاهم السنه كلها, ولكن il faut être sportif. De toutes les manières كيف ما قلت لك راه on va être 16 sur la ligne d'arrivée كيكون واحد فينا اللي كيوصل. Il faut garder هذاك l'esprit le plus important, c'est l'esprit sportif. يمكن نتخاصموا شويه قبل, يمكن نون سو تاكين, يمكن نون سو لونس دي فلاش, يمكن هادي يمكن هذا, يمكن في التيران تكون شويه ديال الصراعات. ملي صفر لاربيتر لو ميور ا غانيي ولا لو بلو شانسو ماشي لا بدا لو ميور. راه بعض المرات الناس ما كياخذوهاش, ولكن راه كاين داك لو فاكتور شانس الزهر. واحد كيضرب اون باغ كتدخل, الاخر كتضرب اون باغ ما كتدخلش. واحد الله يحفظ هذا العام عشنا واحد سنه استثنائيه لانه انت تضربوا لك اللعابه وهذاك ما تضربوش ليه, وهذا اللاعب اللي تي بليسي والاخر نتي با بليسي. يمكن اللعاب ان ممبر دو سا فامي شي واحد من عائلته تقاس, دونك لا في ما نعش مزيان. دونك هادشي كله في بارتي ديال دوك لي انكونو كي فون كو هاد لو سبور كيبقى عنده داك لو شارم ديال داك لو سبور. avec la dernière minute, c'est pas toujours le plus fort qui gagne.